ନୂଆ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଇବ ଡେଲାଙ୍ଗ କୁମାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୃହତ୍କାୟ ତୋରଣ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଡେଲାଙ୍ଗ ଇନ୍ଦିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ତୋରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏହି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମର ଏହି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗ୍ରାମର ସବୁ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। आज हूँ आम अंचल कुमारेश्वर महादेव गेट आज हूँ फाउंडेसन कराला दिखाला ये कर समस्त एरिया समस्त लोक मैंने उपस्थित अच्छा आम वयोज्येष्ठ लोक मैंने गुरुजन लोक मैंने समस्त उपस्थित उपस्थित आज आम ये शुभ देलु आज बर्तमान कुमारेश्वर गेट स्वतंत्र भाव में डेभलप चाहूँ ये विभिन्न प्रकार सरकार तरफ तो सेमती कौन सहयोग मिललानी तेणु बाध्य होम आम तरफ मो कंपानी तरफ मु पर्सनाली एटा इंटरेस्ट नहीं मो तरफ करुँ। बहुत शुभ मुहूर्त आमर इंदीपुर ग्राम श्री श्री कुमारेश्वर देवंकर बहु पुरातन मंदिर अच्छी। ये पुरातन एठारे यज्ञ हेले चरु पाई बहुत लोग मानसिक पूर्ण हुए एवं बहुत पुरातन मंदिर एठी पुरातन मंदिर एठी राजा भी ये मंदिर टी तैयारी करथिले। एठी आमर सेमिति किछि उन्नति हो पारि नाही एपर्यंत कौन उन्नति नाही सरकार का तरफ। आज जड़े भक्त आमरी गाँव से जो मानसिक धरिकी एटारे गोटे गेट कर कुमारेश्वर तेणु तांकर मु आशा करुच्ची बहुत उन्नति तर उन्नति हो। ब्यूरो रिपोर्ट तीर्थक्षेत्र लाइव।